Game 2 na ta, midawog sa game 1 ng team la ni Habagat Janjan og ni Nonil. Kini game 2 na. Side out. Oh, serve Nonil. Para Lobo. Fire in the hole. Giba ang depensa sa team la ni Consial Joel, Jomar og ni Marcos. Ono kini para dos, serbisyo Nonil. Oh, katang maral. 2-0 na. Serve Nonil para 3. Agay, out ball na naman. Mirali na, serbisyo Nonil, 3-0 na. Serve Nonil para 4. Lah, Nonil milamba. Nonil again, kamang na. Lah, Janjan to the rescue. Pikas, Bagat. Jomar, ay, Tuaradel. Di madawa tira sa ahensya. Side out. Okay na atong quadruple bakbakan diri sa Barangay Panas, Consolacion, Cebu. Sponsor niya sa atong pinalanggang kapitan diri nga si Kapitan Nilson Kutab o ginubanan sa iyang iski chairman nga si Aljo Daypuyat. Organized nila ni Boss Sakbihag o ni Boss Balong o anda ni sa partner bola promotion. Outball. Ono. Asa nga, guys? Oh, serbisyo Marcos para dos. Nonil. Lamba ni Konsyal again. Bugha si Janjan. Dos. Jomar. Nonil. Jomar again. Agay, miscommunication sa depensa. Oh, serbisyo Janjan. Janjan again. Spike ni Marcos at Tandero spike coming from Marcos Navarro Sakol. Darling. Dawat pa to. Iguales dos ang atos skora, iguales dos. Serbisyo Konsyal para 3. 3-2 na. 3-2 na, 1 point lead sa team la ni Marcos Jomar og ni Konsyal Joel. Serbisyo Konsyal Jomar to Janjan. Jomar again. Lah. Puspusan ay. Kirig. Uy, puspusan ni Habagat. Side out. Serbisyo Habagat. Nonil milamba. Iguales 3 na, iguales 3. Kene serbisyo Bagat para 4. Nonil to Jomar. Lah. Gubatas Jomar og si Nonil. Janjan may apil. Ay. Walis Jomar ay walis.
4-3 na, 4-3. Serve, bagat para 5. Janjan. Bagat. Kamang-kamang, oy. Kaming-kaming. 5-3 na, 2 point lead na sa team lang ni Bagat. Kini para size. Lobo. Imo Bagat. No nilagin. Lagi gano nila. Lagi latan si Nonil. La imo Nonil. La imo gyapon Nonil. Ikay gilatan dia. Ay ito ara. Di madawat sa ahinsya tiraha. 3-5 kini para 4. Nonil. Tak Konsyal Joel. Ngiga counter attack niya Bagat. Counter strike. Servisyo Nonil. 3-5 atong skora, 3-5 sa atong game to gilaras ni Nonil. Ngiga Konsyal saggang pa man. Jomar kabuang dito. Din amatabang oy. Size 3 na, size 3. Size 3 sa kini para City Servisyo Nonil. Agay lamis. Tunutok mo Nonil. Gihatod eh. City 3 na, City 3. City 3 kini para 4. Marcos. Sus grabe halamba. 8-3 na, 8-3. 5 point lead sa team lang Nonil, Janjan og Nia Bagat sa atong game to La. Jomar again. Side out, side out. Ocho tres, Servisyo Marcos para 4. Nonil, Jomar. Bagat. Nonil, Nonil again, Pitos. Giatsa ni Marcos. Tuas gawas mitog pa ang bola. 8-3 ang atong skor. Side out Servisyo Janjan para 9. Bagat lamba, milapos ang bola. Win. 9-3 na. Kini para Jis. Serve Janjan. Out ball. Jis 3 na. Kini para 11. Nonil Milamba. Gitubag ni Jomar. Ay tara, pad-pada si Konsyal. Kombate mga pare. To ara gibas Janjan oy. Tiads Janjan. Jis sa atong skor Win 4 Jis. Serve Konsyal para 5. Jomar Tubagat. Marcos. Imo Marcos binumba sa ere. Gipon ang Konsyal. Out ball. Jis 4 atong skor. Jis 4 side out side out. Serve Abagat. Win. 11-4 na, 11-4 wana.
Kung makaraog ang team na ni Nonel ani, sila na ang makabulsa sa ato ang premyo sa ato ang bakbakan dire sa Class B. Agay! Bidaog na sa bakbakan ang team na ni Nonel, Janjan og ni Habagat. Sila ang nakabulsa ha sa bakbakan sa Class B. Dire.